फुंगाई श्री श्री 22 दिसंबर 2020 साल मारी त्रिं बिसि कताल हनै त्रिपुरा सारक त्रिं बिसि कताल पालायलाय तंलायमानि जरा आवान कथै कखा काकाय अबति हैके चालाय नेन बागै हातिव थांलाय तंमानि जरा त्रिपुरा सारक बाहायनो त्रिपुरा सारकनि न आरक काकाय रक मैहान रक पाइ जाबायानो आन्ना हारमंबायनो ताखुक अमित देव बर्मा कामिनी शेरचार आ तुबुई अभयनगर ब्रिज गानाव फालनानै हनै आसगै तंफाय जामानि फियाबा आतम सानो अभयनगर ब्रिज गानाव आ फालै तंनाय 10 ताखुक अमित देव बर्मा न और आ मा फालिया नरक अरनि कसाय थांदी और आ ताफालदी नरक आ फालके जों फालै माया हनै बर्न सिक्री सक्र खाइमाबाय यागुल्ल आ शेरचार आ तियै केफिली मा फांगो आ फालै मानलिया ताखुक अमित देव बर्मा बरकनो कयमानि नरकनि आबाय आनि आनो साबलि फानो फालै कालां थांसिवानो आ तुबुई फाइकाबा हायहनै हायफानो ताखुक अमित देव बर्मा न आ फालैनानि रजाग्लिया ग्राक सालो नायनायदि तामो हिनजाखा तामो खायजाखा त्रिं सालनि फुंगाय श्री श्रीओ দুনিয়া টাকা পয়সা দিয়ে আমরা মাছ বেচেন বয়া থেকে তোমরা আরামসে বেঁচে থাকবা উড়ো এটা লন্ডন বসে মাছ বেচছি আমি কেটে বেচি না আপনার মাছ এটা আর মাছ এটা আমি কিটা করে আপনার মাছ বেচতে দেখা আমার মাছ বেচা করবো তোর দুনিয়ার মাছ বেচতে বেটা আর আমরা মাছ নিয়ে বয়া থাকি বেটা যে খারাপ ব্যবহার করছো আমরা দুনিয়া কাকলো বাগাই দিচ্ছে না কিছু দিল্লি যাইতেছে উড়ো যা বেচছি অনেক বেচছি এই জন্য আপনা করেছে যে কথা না করেছে এই সবাই না করে দিছে কত আইতাছে উড়ো বেচো অনেক বেচছো চলে বাবু তো বেচো বাবু বুঝা ওরা ফলবান দেখাবো ওরা হোম দিনো এনি টাইম যে কন্টিনিউয়াস ওরা ভাইলেন্স টাইম খবর তোমরা কালকে মানুষ পেয়ে যাবে বলতে না কেসা করে আবার আইছো কিটা তুমি কথা বলো না একটা কথা বারবার তাও বলে লাখ টাকা করে হয়নি তো একদম ঠিক করে নিয়ে আবার আসামও কন্টিনিউয়াস ভাইলেন্স টাইম এই বাবু এটা বেচো যাও না দিল্লিতে মাছ পেটা ফরন আর আপনার হারে ফলো করেন কাজ করো ফলো মানে রাবা না